अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 7 मई है, जुम्मतुल मुबारक, सन है 2021। नाज़रीन, निज़ाम अदल का कौमों को बनाने और बिगाड़ने में बड़ा एक अहम किरदार होता है। और अगर आज हम रियासत पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो एक तालिब इल्म होने के नाते मेरे ख़्याल में 3 किस्म के पावर स्ट्रक्चर हैं जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं। इनमें से नंबर 1 पर है एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत, और नंबर 2 पर है कानून साज असम्बली, और नंबर 3 पर है अदलिया यानी हमारा जुडिशल सिस्टम। अब अगर रियासत के चौथे सतून यानी सहाफ़त को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल मिलाकर इस तरह से बनेगी कि बात ऐसे होगी कि रियासत के जो 4 सतून मैंने अभी आपको बताएं, इनमें से एक सतून ऐसा है जो सबसे ताकतवर है और वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं। ये सतून कौन सा है? ये सतून अदलिया है। गौर कीजिए, रियासत का हर इदारा, हर फर्द अदलिया को जवाबदेह है, मगर अदलिया किसी को जवाबदेह नहीं। अदालत चाहे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे सकती है। अब ये मत कहिएगा कि अदालत पर दबाव था या वगैरह वगैरह, ये सिर्फ अपनी गलतियों से बचने का बहाना है। ज़िम्मेदारी लेने से हर कोई डरता है। बहरहाल ये अब एक अलग बहस है। यहाँ पर बात यह है कि अगर अदालत चाहे इतनी ताकतवर है कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर लटका दे, पाकिस्तान में अदालत चाहे तो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दे, पाकिस्तानी अदालत अगर चाहे तो नवाज़ शरीफ जैसे ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म को प्राइम मिनिस्टर हाउस से जेल भेज दे, और यही अदालत बाद में चाहे तो नवाज़ शरीफ को लंदन भेज दे। कह मैं ये रहा हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया के पास लामहदूद इख्तियारात और वसाइल हैं। पाकिस्तान का ताकतवर से ताकतवर तरीन इदारा और फ़र्द अदालतों के सामने बेबस है। पाकिस्तानी अदालत चाहे तो मुल्क के बड़े से बड़े सहाफ़ी का मुस्तकबिल और कैरियर हमेशा के लिए इस पर पाबंदी लगाकर ख़त्म कर सकती है। पाकिस्तानी अदालत चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के किसी भी बड़े से बड़े सरकारी ओहदेदार को फारिग कर सकती है। पाकिस्तान का हर इदारा, हर फर्द अदालतों को जवाबदेह है, मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत किसी को जवाबदेह है? कोई दूसरा इदारा या फ़र्द जुर्म करे तो जज सज़ा देता है। सवाल यह है कि अगर जज जुर्म करे तो कौन सज़ा दे सकता है? मुआशरे में नाइंसाफ़ी हो तो अदालत इंसाफ करती है, मगर अदालत नाइंसाफ़ी करे तो एहतसाब कौन करेगा? आप कहेंगे कि जजों के एहतसाब के लिए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी है, लेकिन भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तो सारे के सारे जज हैं। ये तो दूध की रखवाली बिल्ली वाली बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि अदालतों और जजों के एहतसाब के लिए कोई भी गैर जो सरकारी इदारा या इन्वेस्टिगेटिव टीम नहीं होनी चाहिए? क्या जजों के एहतसाब के लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं होनी चाहिए जिसमें रियासत के हर ताकतवर इदारे का नुमाइंदा हो? जब रियासत का हर नुमाइंदा रियासत के चुने गए अवामी नुमाइंदों के सामने जवाबदेह है, तो फिर अदलिया जवाबदेह क्यों नहीं? देखें, कोई तौहीन अदालत, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो तौहीन अदालत नहीं है, क्योंकि हम सब कहते हैं कि पुलिस का एहतसाब हो तो क्या वो तौहीन पुलिस है? अगर हम ये कहते हैं कि वापडा का एहतसाब हो तो क्या, हम कोई भी नहीं कहता कि ये वापडा की तौहीन हो गई। लेकिन ये क्या है कि जब पाकिस्तान के हर इदारे का एहतसाब हो सकता है, हत्ता कि फ़ौजी अदालतें भी अगर कोई फ़ैसला करें तो उस फैसले को भी सिविल अदालत में चैलेंज करवा कर आप ख़त्म करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि पाकिस्तान की अदालतें हर चीज़ और हर कानून से ऊपर हैं। तो क्या इन अदालतों के एहतसाब के लिए कोई और इदारा नहीं होना चाहिए? एहतसाब है क्या? एहतसाब सिर्फ इतनी सी बात का नाम है ना कि आपके आमदन और असासों में तवाज़न है या नहीं? क्या आप पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम तो नहीं? जो शख्स हलाल कमाता है, जिस शख्स के असासे और आमदन बराबर है, जो शख्स इदारा ऐसा शख्स है, तो वो 1000 बार कहेगा कि आओ मेरा एहतसाब करो। पाकिस्तान में कोई भी इदारा जो भारी मरात और तनख्वाहें लेता है, उसकी ये तनख्वाहें और मरात अवामी टैक्सों से की जाती हैं, तो तब अवाम का ये हक बनता है कि वो इन इदारों या अफराद का एहतसाब कर सके। नाज़रीन, ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही हैं, इन सारी बातों का मकसद और महवर एक है, और वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। यकीन कीजिए, मैं इस बात से वकला बिरादरी, जजेस भी मुत्तफ़िक होंगे। बहुत सारे चोटी के वकला जो हमारे दोस्त हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है। जिस तरह बाकी इदारों में लोगों से एसएस करके आप एक सीएसएस करते हैं और एक पेचीदा इम्तिहान देकर आप आके एक सीट पर बैठते हैं,
اسی طرح ججز کا بھی کوئی میرٹ ہونا چاہیے، ان کی ذہنی استعداد جاننے کے لیے کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور پھر جو میرٹ پورا اترے اس کو جج آپ بنا دیں۔ اس کے علاوہ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ججز کے پاس لامحدود اختیارات ہونے چاہیے، مگر ججوں کو بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ جج ہیں، آپ کی بیوی کے پاس لندن میں مہنگے ترین فلیٹس ہوں، اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ دولت کہاں سے آئی، تو آپ ایسے قانون بنوا لیں یا ان کا سہارا دیں اور کہیں کہ میں تو جج ہوں، جج کی فیملی سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ عدالتیں کسی بھی ملک کو بنانے اور بگاڑنے میں ایک ان کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ 1857 کا یہ بوسیدہ عدالتی نظام اب 2021 کے جدید تقاضوں کے مطابق بدلا جائے، تاکہ ہم دنیا میں ایک مہذب اور ترقی یافتہ قوموں میں اپنا شمار کروا سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ میں صرف اس طرح سے سم اپ کرتا ہوں اس بات کو کہ جو بھی بات کی جائے، احتساب کے حوالے سے جو بات کی جائے، نظام میں جو ریفارمز کی بات کی جائے، اس سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ کوئی کسی جج کی یا کسی نظام کی یا کسی سسٹم کی توہین کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف ایک چیز پر زور دیتی ہیں کہ آپ ریفارمز ہونی چاہیے، اور ریفارمز ہونے کے بعد نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، اور یہ طاقتور پاورفل ایک ریاست کا جو ستون ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں آنا چاہیے۔ یہ تو بڑی ایک اہم بات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ دوسری جو بات ہے وہ پھر سعودی عرب سے آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی فوج کے سربراہ، انہوں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان جو ڈپٹی کراؤن پرنس ہیں، ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور یہ بتایا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ ریاست جو ہے سعودی عرب کی، اس کی حفاظت، اور خاص طور پر جو دو مقدس مقامات ہیں ہمارے لیے، مکہ معظمہ اور مدینہ شریف، پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم ان کی حفاظت کے لیے اس کی گارنٹی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اور سعودیز نے بھی اس بات کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو میں نے کل بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ اب جب وزیر اعظم صاحب آج سعودی عرب کے دورے پر، اور 3 دن کا ان کا بھی دورہ ہے، ایک ملاقات جو پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ہوگی جناب عمران خان صاحب کی، اس میں شامل ہوں گے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی، اور اس ملاقات اور اس دورے کے اختتام پر جو جوائنٹ کمیونیکے جاری کیا جائے گا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو معاہدے ہیں وہ ہوں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت ایک جو سرد موری تھی یا جو ایک کمی آ گئی تھی ریلیشن شپ میں، اس سے پاکستان اور سعودی عربیہ باہر آ رہے ہیں، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔